अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हाल ही में होने वाले कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के बारे में, जिसके नताइज देखे जाएँ तो इमरान खान की इतनी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद पीटीआई के रिजल्ट्स बहुत डिसअपॉइंटिंग रहे। सो ऐसा क्यों हुआ, उस पर बात करेंगे आज के शो में आफ्ताब इकबाल साहब से, एफएसजे से, और इसके साथ साथ डमी म्यूज़ियम से हमारे पास कुछ गेस्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, की हाल जे? अभी भी वो तो ऑलवेज है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की गल होवे ते खान साहब विन ने। क्या वजह क्या है? सही शर्म का घाटा और क्या है। बाबा जी आराम नाल जरा, नहीं, बात तो ठीक करें और क्या। अर्बन एरिया। वो भी जीती है, ये भी जीते हैं, तुम हारे हो। भाजी धांधल होया धांधल। ये भी कान पक गए हैं सुन सुन कर, धांधल धांधल। जब भी हारते हो तुम इसी तरह क्यों नहीं कहते कि ग्राउंड रियलिटीज का तुम्हारी पार्टी को पता ही नहीं, अंदरून सिंध में क्या है, अर्बन सिंध में क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वरना एफएसजे इतनी सीटें इनके पास हैं, नेशनल असेंबली की, बिल्कुल प्रोविंशियल कराची असेंबली। में तो कोई जवाब है ही नहीं, ठीक है ना। आपके पास कराची में 14 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, वाह वाह वाह। है ना। 22 सीटें आपके पास है प्रोविंशियल असेंबली की। और ये हशर हुआ। तो सर और- फिर क्या वजह हुई? आपको लोकल बॉडीज़ जो हैं वो बहुत इंटेंसली कंटेस्ट करनी पड़ती हैं। गली मोहल्ले की सियासत है। वहाँ नजरिया नहीं चलता। हाँ, एक एक घर में जाना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं वोटर निकलता, वोटर को मोबिलाइज करना पड़ता है। जब आप मोबिलाइज नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे बयानिए पे हम जीत जाएंगे, तो ये नहीं होने लगा। ये बयानिए पे लोकल बॉडीज में नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल नहीं। करनी अनफॉर्चुनेटली इस बात का पीटीआई को पता ही नहीं था कि लोकल बॉडीज होते क्या हैं, लोकल बॉडीज में क्या क्या प्रायोरिटीज होती हैं। सर अगर अब वोटर, एक आम वोटर को पता है कि वहाँ पर पीटीआई वीक है, तो फिर मेन लीडरशिप को क्यों नहीं पता थी ये बात? पता होना चाहिए। एक फॉल्स इल्यूजन है, क्योंकि पॉपुलैरिटी है तो वोटर खुद निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? आप ये देखिए कि जब बाई इलेक्शंस भी हुए सितंबर में, उस वक्त भी वोटर टर्नआउट लो था। यानी 237 में जहाँ खान साहब हारे हैं, वहाँ वोटर टर्नआउट 16% था। जब आप 16% का वोटर टर्नआउट होगा तो आप नहीं जीत सकते। आपको कम से कम 30% से ज़्यादा टर्नआउट चाहिए, और आपको लोगों को निकालना चाहिए। निकालना यू चाहिए ना। फेल्ड ऑन दैट बिल्कुल। काउंट आल्सो। आप नहीं निकाल पाए। एक यूसी जो है उसमें कितने वोट्स होते हैं, या एक ब्लॉक कोड जो है उसमें कितने वोट होते हैं? 1000 से ऊपर वोट नहीं होता। अगर उसमें से आप निकलवा लें 25-30% तो आप जीतेंगे। तो ये है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। नहीं वो मेहनत हुई जो होनी चाहिए थी ग्रास रूट्स पे, जो आपको तंजीम चाहिए होती है, जो जाके वोटर को मोबिलाइज करती है, मैसेज लेके जाती है। मैसेज क्या है? बहुत पर्सनलाइज्ड है, कम्युनिटी का है, उस गली का, उस मोहल्ले का वो है। उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो इश्यूज़ हैं वो देखने पड़ते हैं। बड़े स्केल पे कोई चीज़ नहीं है। अब इसमें देखना ये भी है कि अली जैदी हालांकि ज़हीन आदमी है, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, उसने बड़ा काम भी किया, लेकिन ये काम जो है ना ग्रास रूट लेवल का, मेरा ख्याल है वो इसकी अबजद से ही वाकिफ़ नहीं है। इलेक्शन रिजल्ट से तो यही पता चलता है। लग यही रहा है बिल्कुल। जो एमपीज जीते हुए हैं वो अपने हलकों में यूसीज हार गए हैं। ओ हो तो इसका मतलब एक ही है कि आपको डायनामिक्स ही नहीं क्या समझ। खुरम शेर जमान। हालांकि वो मेयरल कैंडिडेट है, वो ही अपने वाज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स। सर जनरल इलेक्शंस में पीटीआई ने 14 सीट्स जीती हैं वहाँ पर, लेकिन खान साहब के सिर्फ 5 विजिट्स रहे हैं 5 सालों में। सो डोंट यू उनके विजिट से कुछ नहीं होता। नहीं, डोंट यू थिंक कि कराची को प्रेफर करना चाहिए था? नॉट फॉर लोकल बॉडीज। ओके, लोकल बॉडीज इज अ टोटली डिफरेंट डायनामिक, ठीक है ना। लोकल बॉडीज जो है वो आपको, यू हैव टू बी इन टच विद द वोटर। जो कैंडिडेट है जी हाँ, उसको ही हैज़ टू बी और शी हैज़ टू बी इन टच विद द जी। वोटर। वो दूर से नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल फेस सेविंग मिल गई है इन्हें कि ये अपने सारे वोट जमात इस्लामी को दे के उनका मेयर इलेक्ट करवा लेंगे। अफसोस की बात है नजर आ रहा था कि उनकी एक भी सीट नहीं है। आप देखिए प्रोविंशियल असेंबली में, नेशनल असेंबली नहीं में है, जमात नहीं। इस्लामी की क्या स्टैंडिंग है? कुछ भी नहीं। और वो मेयर ले गए। ऑर्गेनाइजेशन है। सर नहीं, परफॉर्मेंस है, ये नेमतुल्लाह की परफॉर्मेंस है, और ये एक ट्रेडिशन है। और उससे पहले अफगानी की, वो भी जमात इस्लामी से था। इस वक्त एक बहुत बड़े रिफॉर्मर की ज़रूरत है, किसी मेयर शेयर की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है।
ریفارم کی جی ضرورت جی ہے. یہ ریفارم دیٹس وائی آئی چوز دس ورڈ. کراچی کا میئر بہت پاورفل پوزیشن ہے. یہ جماعت اسلامی ہی دے سکتی تھی پاسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਅਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ اور تم پنجابی کیوں بول رہے ہو؟ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ. اچھا یہ جہاں بھی جاتا ہے لدھیانے سے چلا جاتا ہے یا کبھی فیصل آباد سے؟ ہاں جی. کوئی انڈین رول کر رہا ہو تو کہتا ہے جی میں لدھیانے تو آیا. ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ. ਘਰ ਦੇ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸੈੱਟ ਆ. کیا سیٹ ہیں, کیا ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ کرتے ਜਦੋਂ ہیں؟ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਮਛੇਰੇ ਉਹ ਅੱਛਾ. ਮੈਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 1 2 3 4 5 ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ. وہ زندہ ہوتی ہیں ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. تو تو پھر پھر واپس کیوں بھیجتے ہو؟ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪਾਣ. ਆ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੂਟਡ ਬੂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਾਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ کدھر ہے وہ سوٹ کدھر اور بوٹ کدھر ہے؟ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ نہیں, ابھی آپ کہہ رہے تھے نا آپ سوٹڈ بوٹڈ آئے ہیں. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ. سائیں ایسے بھانڈوں نے نا کراچی میں بیڑا غرق کیا ہے پارٹی کا. کیا بابا جی میں نے بیڑا گرک کیا پارٹی کا ہے. ابے کچھ جیتتے تو صحیح, کچھ سیٹیں تو نکالتے. وہ خان صاحب دی حکومت ہی نہیں ہے بس, نہیں تو سارا کچھ ہی ہو جانا سی. بس کرپشن کرتے رہو, گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ اچھا جی آپ کو کیوں دکھ لگا ہوا ہے؟ آپ بڑی پریشان سی بیٹھی ہوئی ہیں, بڑی دکھی سی بیٹھی ہوئی ہیں, جیسے بڑا آپ کو کوئی صدمہ ہے. پریشان ہونے والی بات ہے, صدمے والی بات ہے. دیکھیں اچھی خاصی ہماری پرفارمنس ہے, ایک دم ہم سے میئرشپ چھین لی گئی ہے. ویسے آپ نے حیران کر دیا ہے اندرون سندھ میں خاص طور پہ. ایک امپریشن یہ تھا کہ زرداری از نو لانگر پاپولر دیر. اندرون سندھ از ڈاکو راج. اندرون سندھ میں آپ یہ دیکھیے کتنی سیٹس ہیں جو اناپوز تھیں, اناپوز, کیونکہ ہمت کسی کی نہیں پڑتی اتنی وہاں پر. چلیں کراچی پہ آ جائیں, وہاں تو ڈاکو راج نہیں ہے نا. کراچی میں پیریفری پہ تو ڈاکو راج ہی ہے. جو آپ کے گوٹ ہیں, جو گاؤں ہیں کراچی کا, جیسے ملیر کا علاقہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک رورل ایریا لگتا ہے, وہاں پی 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 کا ووٹ ہے. لیکن سر آفٹر دا پرفارمنس آف یہ جو فلڈز کے بعد ان کی پرفارمنس رہی ہے, اس کے یہی بعد تو تو بات ہے. دادو میں ہے آج تک پانی کھڑا ہوا ہے. دادو وہی میں نا. جائیں آپ, لوگوں کو ملیں, ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آیا. سر اس کے بعد تو ایسے لگتا تھا کہ ان کا ووٹر خالی کم نہیں ہوگا, ان کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے گا. یہی تو بات ہے نا کہ وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈبے میں ڈالے کس نے ووٹ. او جی ہی وہی ਧਾਂਦੜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਬੈਂਦੇ ਆਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ, ਕਾਨ ਪੱਕ ਗਿਆ ਇਹੀ ਬਾਤ ਸੁਣਤੇ ਸੁਣਤੇ. ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਨ ਹੋਏਗੀ. ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ مقام ہے. نہیں نہیں, لیکن یہ بات جو ہے قابل فہم نہیں ہے سر. اگر ایسا ہوتا نا جی تو اندرون سندھ سے جی. کھپ اتنی زیادہ پڑنی تھی. کون ڈالتا, کس نے کھپ پی ڈالی؟ ٹی آئی وہاں پہ موجود تو ہے کہ نہیں ہے نا, پی ٹی آئی کہاں ہے؟ نہیں سر, ہے ہر جگہ پہ موجود ہے. آپ کے کہنے کو آپ ہے. کے ورکرز ہر جگہ موجود تھے, پولنگ ایجنٹس تھے, ایک ایک پولنگ اسٹیشن پہ تھے. آپ کے کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے وہاں. محدود چند نہ زیادہ ہر جگہ پر موجود تھے لوگ. لوگوں نے کیا ہلکی پھلکی دھاندلی, ہلکی پھلکی اس کی. وہ جو بڑے بڑے دھاندل ہوتا ہے نا, جو اس کی رپورٹس آئی ہیں صرف 4 یا 5. نہیں نہیں ایسے نہیں ہے. آپ دیکھیں دھاندلی صرف الیکشن ڈے پہ نہیں ہوتی, اس سے پہلے بھی ہوتی ہے. 3 دفعہ تو یہ الیکشنز پوسٹ پون ہوئے. تو پھر یہ الیکشن تو ہونے نہیں چاہیے 2 تھے اس دن طرح. 3 دن پہلے تک تو یہ پتہ نہیں تھا کہ الیکشن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, جی ٹھیک ہے نا. 3 دن پہلے تک تو یہ پتہ ہی نہیں تھا, ڈٹرمنٹ نہیں تھا. 2 دن پہلے الیکشن کمیشن نے کہا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو الیکشنئرنگ نہیں ہوئی. اس کے بعد تیاری نہیں تھی. تو سر گراؤنڈ لیول پہ پھر اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ آپ کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. آپ کی تنظیم ہونی چاہیے, آپ کے ورکرز ہونے چاہیے, آرگنائزڈ ہونے چاہیے, لیڈرشپ کا کنیکشن ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ جب خان صاحب وہاں آئیں تو ایک جلسہ ہو اور سارے پہنچ جائیں, اسٹیج پہ جا کے بیٹھ جائیں. ویسے آپس کی بات ہے سر, میں بڑی معذرت سے کہوں گا, خان صاحب بھی سنیں گے تو مائنڈ تو کریں گے. خان صاحب یہی سمجھ رہے تھے کہ میرا کیرزما, میرا نیریٹو, میرا بیانیہ ویسا چلے گا. اور یہ وہ شہر ہے جہاں ہماری 14-15 سیٹیں ہیں, ہم وہاں کے بے تاج بادشاہ ہیں. بالکل. اور پھر اگر ایم کیو ایم ہی نکل گیا پھر تو پیچھے رہا ہی کچھ نہیں. 4-5 دن پہلے جب میری ملاقات ہوئی, الیکشن سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے, آئی میٹ ہم آن فرائیڈے. جی الیکشن ہوا ہے سنڈے. تو مجھے جو گرد و نواح ہے نا زمان پارک کا, وہاں سے یہ اطلاعات ملی کہ جناب اس دفعہ جو وہ قوتیں ہیں وہی پراسرار قوتیں, وہ وہاں پر سرگرم عمل ہے. میں نے کہا وہ تو ہمیشہ ہوتی ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی فتح. انہوں نے کہا نہیں جناب, پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں مل رہی, جماعت اسلامی کو مل رہی ہے, اور جماعت اسلامی کو سامنے لا رہی ہیں. پاسبل ہے, بالکل ہے. دیکھیں جماعت کا کراچی میں ہمیشہ ووٹ تھا,
उनका वोट शिफ्ट हुआ था MQM की तरफ। जी अब वो कभी भी जब भी इस किस्म की पॉलिटिक्स होंगी, जब ये जो लोकल बॉडी की पॉलिटिक्स होती हैं, उसमें उस लेवल की जो है वो लॉयल्टी नहीं होती। कैंडिडेट देखा जाता है कि कैंडिडेट कौन है, और हाफिज़ नईमुर रहमान इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, ठीक है ना, वी हैव टू एडमिट दैट कि ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। उनके मुकाबले में कौन था? सईद गनी, ठीक है ना, जिसने लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर भी रहा है, कुछ नहीं किया। तब भी अगर आप सीटें जीत रहे हैं तो देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। नहीं, पीपल्स पार्टी का सीटें जीतना वाकई इंतहाई हैरान कुन है। MQM का गायब हो जाना इंतहाई हैरान। ये वैसे क्या MQM को पता था अगर वो कंटेस्ट करेंगे उनको बहुत बुरी तरह से मार पड़ेगी। अब ये तो कह देंगे हमने तो कंटेस्ट ही नहीं किया। अगर देखा जाए तो MQM का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी था, ये जो भांत भांत की बोलियां हैं ना, हाँ, PSP को देना है, MQM को देना ये है, को देना है, हकीकी हकीकी को देना है, किसको देना है, वो है, ठीक है ना। लोग इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं। मुस्तफा भाई खाम खा ख्वार हुए, खाम खा अपने किए किराए पे पानी फेरा। मुझे जितना अफसोस उनका, और मैंने बाकायदा अफसोस का इजहार किया है मुबश्शिर इमाम के साथ। मुबश्शिर तो PTI है। मुबश्शिर इमाम उनका बड़ा शानदार दोस्त है, अच्छा, और जितना प्रमोट मुस्तफा भाई को मुबश्शिर ने किया है, मतलब ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू मी एंड माय फ्रेंड्स। अच्छा, तो बात ये नहीं है, बात अफसोस करने की है। मैं तो ज़ाहिर है उन्हीं से अफसोस कर सही सकता सही था। सही। और उसने एडमिट किया कि मुझे भी गम है, इसका बड़ा दुख है कि मुस्तफा भाई को उम्र के देखिए, इस हिस्से में आकर, हाँ। अपनी इनिंग्स के इस हिस्से में आकर ये सब कुछ करना पड़ा। जब आप सिनिकल पॉलिटिक्स करते हैं ना, तो फिर एक लाइन होती है जिससे जब आप तजावुज़ करते हैं तो फिर यही होता है जो मुस्तफ़ा के साथ हुआ। मुस्तफा भाई की तो सबसे बड़ा अलमिया ये कि उन्हें अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं है। बात करने का अंदाज, रोने धोने का अंदाज, ये चीज़ें आपको रियलिटी से बहुत दूर ले जाती हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੱਧ ਦੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਡੈ ਨੇ। देख लें सही ਬਸ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ हमला ਕਹਿ कर ਰਿਹਾ। रहा हमारी इज्जत पे। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਾਕੂ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ भी डाकू ही ने सारे, और कौन ने? वैसे बराह रास्त आपको इस तरह नहीं कहना नहीं, चाहिए। कैसा बदतमीज आदमी है, कैसे बात कर रहा है? आपका अपने लीडर के बारे में क्या ख्याल है? मेरा लीडर पाक साफ साफ सुथरा, वो चोर नहीं है, डकैत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारे अपने जज्बात हैं। नहीं तो हमने क्या किया है? हमने लोगों की खिदमत की है और लोगों ने हमें वोट दिया है। हाँ, खिदमत ते 6 जहाज डॉलरां दे भर के किन्ने बाहर घल्ले? दसो दसो ये क्या तरीका है बात करने का? भाजी, पूरे 6 जहाज डॉलर लेके जा रहे ने अगले बाहर, कोई डकण वाला नहीं हैगा। इन्ना डॉलर बाहर उन्हें भेजा है, इन्ना भेजा है। जरदारी दी तुसी कदी गौर ना शक्ल वेखी? क्या मतलब? बेंजामिन फ्रैंकलिन लगदा। ये पता क्यों कह रहे $100? बेंजीज, ये बेंजीज की वजह हाँ से। जी, आएगा। ये बातें तुम्हें कौन बताता है? क्यों की गल, मेरी लत है नहीं? मैं भी पढ़ना रोज 1 घंटा, खबरां सुनना सारियां शुरू तो लेके एंड तक। कहीं से पढ़े लिखे लग तो नहीं रहे? वाकई नहीं लग रहा? ए हुण वेखो कैसा लग रहा। ओए होए होए होए, हुण लग रहा? तो लफंटर लग रहे हैं। चीप है ये। पांड पाल्टी लग रहा है भाई। बाबा तू तो चुप कर, बाण पाए ने हुणे मंगण भी लपना था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਫੀ अच्छा, अच्छा साफत करते हैं आप? हाँ जी, सांगड़ टाइम हमारा अखबार है उधर। ਸਾਂਗੜ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਖਬਾਰ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਸਾਂਗੜ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਘੜੀ। ये वो जिला है, सांगड़ क्या होता है? ਸਾਂਗੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? जिला सांगड़ है। नहीं, वो कह रहे हैं ना सांगड़ पकड़ा वो होता उसने बना दिया ना, सांगड़ बना दिया। है। ओह, उसको क्या पता कि सांगड़, और ਸਾਂਗੜ जिंदा ਹੁੰਦਾ? सांगड़ जिला है। अच्छा, सांगड़ जिला वो जो तुम समझ रहे हो ना, कोई जानवर टाइप चीज, वो सांगड़ नहीं होता, सांगड़ जिला है। और सांगड़ एक्चुअली कदीम इंडियंस थे यहाँ के, और ये बड़ी फन्ने खां कौम थी, बिल्कुल। बड़ी कौम? आला जात जो है ना। ये कौम सी? जी जी, ब्राह्मण से ये डिराइव्ड है सांगड़। वाकई यही मतलब है सांगड़ का? मतलब सांगड़ कौम है ना, और एक मोर्चे को भी सांगड़ कहते हैं। एक मोर्चा जो बड़ा दलेर लोग जहाँ रहते हो उसको भी सांगड़ कहते हैं। दलेर आदमी को सांगड़ बोलते हैं, सुना है? ये दलेर है फुल। और दलेरी से जीत गए ना, डोर टू डोर लोगों के पास गए। ओ भाई, आप लिखते क्या, कॉलम लिखते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं? सारे कॉलम भी लिखदा ते लोगों को मदद भी मंगदा है। और ਇਹਦੇ कॉलम ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੰਗਣਹਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਜਨੀਵਾ ਵਾਲੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ। ਮੰਗਣਹਾਰ 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 ਮੰਗਣਹਾਰ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗਣਹਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਾਂ, आपको पूरे कराची में सिर्फ यही एक चीपस्टर मिला था यहाँ बुलाने के लिए। इसलिए आपको कहा मैं चीफ स्टार हूँ। अच्छा टांग नीचे करो। अच्छा, मैं कीती नहीं, आप ही थल्ले हो गई। ਲੱਤ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਟਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਟਾਫਟ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੋ?
ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਸਦੀਆਂ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ वो क्या? ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹਾਲਾ मेरा ज़हन सी 10 मिनट उत्ते रहती लेकिन नहीं बहरहाल मैडम देखें मैं पढ़ा लिखा हूँ और अगर आप कहें तो मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ नहीं, ऐसे चीपस्टर की कोई जरूरत नहीं पीपल्स पार्टी। ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੀਪਸਟਰ ਲੌਬਸਟਰ हेलो मिस्टर, बी इन योर लिमिट्स। ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਇੰਗ योर लिमिट अबे मुंह से बात वो निकाल जो बात जचे इधर। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਫਿਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ अच्छा, ਖੰਗਣ ਦੇ 1000 ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ आप क्या चीज़ हैं? आप पढ़ते कैसे? मुझे तो ये समझ नहीं मैं आता। इंसान हूँ मैं पढ़ता नहीं हूँ मैं आप सिर्फ लग नहीं रहे मुझे इंसान। मैं आजकल देखता हूँ सोशल मीडिया ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨਾ अच्छा, और एफएच ओए, मुझे ना सुना करो। अच्छा ये कैसी गल की आवाज आ रही है मुझे ना सुना करो भला क्यों पूछे? क्यों ना सुना करो इसलिए कि तुम एक चीपस्टर हो। लेकिन ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਤੀ ਹੈ किवें? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ अच्छा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋ ਲੈਣਾ ये आपने मोटिवेशन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ अथॉरिटी का मतलब है छीना झपटी करो। ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ एवरीथिंग ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ आपने कोई भूख लगी है आपको भूख मंगवाऊं कुछ डॉक्टर साहब को कह के अच्छा, मंगवाऊं डॉक्टर साहिबा को कह के? आते खुद आज- आप किस काबिल हैं? मुझे किसी काबिल नहीं है। मेरी बात सुने देखें हम कैफ़े में बैठे हुए हैं यहाँ पे पिज़्ज़ाज लोडेड फ्राइज एंड शवारमास ओपन माइक कैफ़े बड़ा मशहूर है इन्हों के पीज़े खास तौर पर एडा एडा ਵੱਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਖੋਲ ਰਿਹਾ OMCC ਕੁਜ਼ੀਨ हाँ ਉੱਥੇ ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ ਤੇ ਚਰਗਾ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਹੈ अच्छा, ये वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, आप क्यों उसका नाम रोशन कर रहे हैं? आपका क्या ताल्लुक? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵਿਖਾਇਆ तो ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ क्योंकि ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ कि बहुत अच्छा है आपके लिए कोई और चीज़ मंगवा लूँ नहीं, मुझे कुछ भी खाना होगा तो मैं खुद खा लूंगी। अच्छा जो खुद खान लगो ना प्लीज़ मैंने बुला लेना ये किस किस्म का लीचड़ है? है ना? और कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर एक आप हम रिस्पेक्टेबल सारे एक मुल्क के कोई रिस्पेक्ट मतलब कहाँ नहीं, रिस्पेक्ट आप एक रिस्पेक्टेबल खातून से अगर बात कर ही रहे हैं तो कुछ तो लिहाज करें। एक मतलब की रिस्पेक्टेबल ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ नहीं तो आपकी पार्टी की तरफ देख के क्या ख्याल आता है? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਫ ਸਫਾਫ Sophisticated. तो किस्त ने पागल कर दिया है आपको सही। ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ देख लेना ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है। अगर तो ये परफॉर्मेंस रही ना जो तुमने इतवार को शो की है, उसके बाद तो तुम बड़े इलेक्शन भी भूल जाओ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਝ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ क्या बेहूदगी लत ठीक होगी। ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ खान साहब वहां पे चले भी जाए ना ਹਾਂਜੀ तो तुमने अभी सुना नहीं बात क्या कर रहे थे हम? बयानिया और चीज होती है, जो ग्राउंड रियलिटीज ग्रास रूट में होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ वो ਹੁੰਦੀ भी साथ ही होता है ना। अगर तुम इतने तगड़े हो तो ये मखलूक कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम्हारा। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ये पंजाब ਤੁਹਾਡਾ ख्याल क्या है? ये जो पंजाब में इलेक्शन हुए 17 जुलाई को जो 17 by-election जुलाई को किधर गई वो खलाई मखलूक? और उस वक्त तो बड़े बड़े हैवी वेट्स मौजूद थे गेम में। ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ ਭਾਜੀ ਟਰਨ ਆਊਟ 50% ਸੀ 50 तो होते ही सी। ਹਾਂਜੀ अब क्यों नहीं निकले? ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਲਾ ਵੋਟ ਕੱਲ ਪਾ यानी आपका ख्याल है सब ਕਰਾਚੀ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ एक्सक्यूजेस देखें इसकी। परली साइड कौन सी? ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹਲ नॉर्थ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ यार कभी कभी हैं? मुझे यकीन हो जाता है कि तुम पागल हो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ अच्छा, ਰਹਿੰਦਾ कराची के साथ नॉर्थ पोल है। ਹਾਂਜੀ अच्छा जी, ये किस हद तक मुमकिन है कि जमात इस्लामी पीटीआई का जो खैर सगाली का मैसेज है उसको टर्न डाउन कर दे? ये आई थिंक सेंस बनती है। आपको याद होगा कि केपी में अलायंस थी 2013 में, दोनों ने मिल के जो है केपी गवर्नमेंट चलाई थी। इतना ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस नहीं है बिटवीन जमात इस्लामी एंड पीटीआई। लोग हैं जो बहुत करीब हैं, दिल के करीब हैं। ला सकते हैं इनको साथ। प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसमें। बिल्कुल हो सकता है, प्रेसिडेंट अलवी का रोल बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो अहम बात है वो ये कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी चॉक एंड चीज़। ये चौक एंड चीज़ है, ये क्लोज होकर लड़ते रहे हैं। नहीं ये क्लोज होने की पुरानी बातें हैं, अब तो हम एक हो चुके हैं। नहीं,
نہیں بابا جی، خیر یہ تو آپ ایسے ہی کر رہے ہیں. ایک نہ ہم پہلے تھے نہ اب ہیں. آپ کی تو باقاعدہ دشمنی آپس کی جو ہے نا، نہ صرف کراچی، پنجاب میں دشمن اول ایک زمانہ تھا، نمبر 1 اینیمی تھے. اصل بات یہ ہے کہ حق ہمارا تھا. ہم نے سندھ کے الیکشن سویپ کیے ہیں. اندرون میں بھی ان کی پرفارمنس بہت زبردست رہی ہے، اربن میں بھی بہت اچھی رہی ہے، لیکن یہ الگ بات کہ اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان اٹھے ہیں. یہ سوالیہ نشان تو اٹھتے ہی رہتے ہیں. اچھا ویسے آپ کو ڈرامے شرامے کرتی ہے؟ نہیں میں نہیں کرتی. کیوں؟ آپ کا فیس بڑا فلمی سا ہے. آپ کیا کرے ڈرامے تو بن دے رہے. آواز بند کرو اپنی. بے شرم آگے سے کہتا ہے اور کچھ نہیں تو پی ٹی آئی کا ہی خیال کر لو. ایف ایچ اے جناب میں آپ کا فین ہوں. آپ کو پتا ہے آپ عمران خان کے ساتھ کافی دفعہ آپ کی پکچریں آتی ہیں جب آپ ڈسکشن میں چھائے ہوتے ہیں. اچھا بس آپ اس لیے فین ہے کہ ان کی پکچر آتی ہے ساتھ؟ ہاں کہتے وہ ڈی فیک تھے نہیں اللہ. بڑھیا. جیسے یہ جو انہوں نے ابھی بات کی نا ڈیپ فیک کی، جی یہ اب آپ کو زیادہ نظر آنی شروع ہوگی. جی ہاں. جیسے جیسے ہم الیکشن کے نزدیک جائیں گے، یہ آپ کو بہت سی فیک ویڈیوز، فیک آڈیوز آنی شروع ہوں گی. سر اس کے توڑ کے لیے ہمیں پہلے ہی پریپیئر ہونا چاہیے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں سو دیٹ کوئی غلط. وہ تو ہیں، وہ تو کہتے رہیں گے، ہم اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. جی ہاں. اور لوگ بھی ایکسپوز کریں گے، جرنلسٹ ایکسپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ہی ایکسپوز کیا ہے. آپ کو یاد ہے جو ان کی ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو آئی تھی، جی ہاں. وہ جرنلسٹ نے ایکسپوز کیا تھا. اچھا سر، احمد نورانی نے بھی، جی بڑا پائے کا جرنلسٹ ہے وہ، جی اس نے بھی ایک فورینزک کروایا تھا. وہ باجوہ صاحب کی تھی وہ؟ نہیں، وہ تھی ثاقب نثار صاحب. اچھا ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے فورینسک کروایا، لیکن جس کمپنی سے فورینسک کروایا تھا انہوں نے بھی بعد میں جو ہے کویسچن ڈینائی کیا تھا. انہوں نے ڈینائی تو نہیں کیا تھا، بٹ ان کی جو لاجک تھی نا وہ صحیح نہیں تھی. فلمزی تھی. جو بعد میں اس کے بعد جو لوگوں نے اس کو ایکسپوز کیا، جرنلسٹ نے اسپیشلی، اس میں پتہ چلا کہ وہ جوڑا گیا تھا، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے اٹھا کے جوڑا گیا تھا. دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے نا، اب میری آواز آپ کے پاس صرف سیمپل ہو نا تو آپ سنتھسائز کر سکتے ہیں. جی میری آواز کو لے کر آپ مجھ سے کچھ بھی بلوا سکتے ہیں. اتنی ایڈوانس ہوئی ہوئی ہے بہت آسان ہو گیا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ہے. اسی طرح ویڈیو بھی آپ بنا سکتے ہیں. آپ کو صرف جو ہے چہرہ چاہیے اور آپ کو تھوڑا سا اس کا ادخال میش چاہیے. بالکل. ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੋਇਆ ਡੀ ਫੇਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ. اچھا ਹਾਂਜੀ یہی کر سکتا ہے آپ کی آواز میں. ਐ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੂ ਮੰਗਣਾ. امیتابھ بچن نے کورٹ سے آرڈرز لیے ہیں کہ میری آواز میں لوگ خام خواہ کی انڈورسمنٹس دے رہے ہیں، بالکل. خام خواہ کی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں. کوئی چنے والا ہے، کوئی پاپڑی والا ہے. ਇਹ ਬਾਗੜੀਆਂ ਚੌਕ ਇੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼. یہ جو گیم ہے نا، یہ بہت گندی قسم کی سیاست ہوتی ہے اور ایک پارٹی کرتی ہے. انہوں نے ہر دفعہ یہ کیا ہے. بے نظیر کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کی والدہ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا. عمران خان کے ساتھ جو ہے 97 میں یہی کچھ کیا تھا. اس کے بعد جمائمہ کو انہوں نے تنگ کیا تھا. یہ ساری چیزیں ایک پارٹی کرتی ہے اور ان کو احساس نہیں ہے کہ جب وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا کتنا زیادہ جو ہے امپیکٹ ہوتا ہے. امپیکٹ ایز سچ نیگیٹو کچھ حد تک ہوتا ہے، لیکن پوری سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. جی سر. اور ہمارے عام عوام جو ہے نا، ان کو چاہیے کہ اب اس قسم کی جو بھی چیز آئے اس کی اوتھینٹسٹی کو ایک دفعہ ویریفائی کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ وہ ایکسائٹمنٹ میں اس کو ہر جگہ شیئر کریں، اس کی میمز بنائیں اینڈ اسپریڈ اٹ نہیں کرنا ایوری ویئر. چاہیے. اب جو ہے وہ نہیں کر رہے. عوام کو بھی شعور آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہے. اب دیکھیں ایک خاتون جو گھر میں رہتی ہیں، جی ہاں. جو پردہ کرتی ہیں، جی ہاں. وہ گھر سے نکلتی نہیں ہیں، ان کے بارے میں بار بار کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے. اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے نا. یا تو پبلک فگر ہو اور اپنی باری جب آتی ہے تو فوراً جو ہے وہ جی خاتون ہے، ان کے بارے میں ایسے نہیں کہنا ہے. کسی خاتون کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. جی سر. نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے کیا کیا نہیں کیا پیپل پارٹی کو، بالکل کیا کیا کچھ نہیں کیا ہماری لیڈرشپ کو. بے نظیر بھٹو کی تصویریں جی ہیلی کاپٹروں سے ہیلی کاپٹروں سے پھینکی گئیں. اوہو جیرالڈ فورڈ کے ساتھ ناچتے ہوئے ایک تصویر جو کہ روٹین کی. دیکھیں اس دور میں یہ کوئی ایسی معیوب بات نہیں تھی نہیں تھی. کہ وہ امریکی پریزیڈنٹ ہے، اس کی دعوت پر نصرت بھٹو واز دیر. اور پتہ نہیں اصلی تصویر ہے یا پتہ نہیں یہ بھی مینوفیکچر کی گئی تھی. بالکل. یہ صرف ایک پارٹی کرتی ہے. لیکن پتہ ہے کون تھا اس کا انجینئر؟ آپ کا فیورٹ حسین حقانی. آئی نو. ہی ڈیڈ دیٹ. اگر آپ کے پاس کنوینس ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ڈرائیور نیچے کھڑا ہوا ہے. کس کا؟ آپ کا
वो भी मुझे लेके आया ना, नहीं कुछ तुम्हारा अपना भी है तुम्हारे पास। मेरे पास तुम हो। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮ ਹੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਲਵਸ, ਮਾਸਕ। ਇੱਕਦਮ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਖਲਾਈ ਸ਼ਟਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਸਟ ਵੇਵ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭਾਜੀ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸੀ। मैं पहली वेव का विक्टिम था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ मैं लास्ट में। ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹੀ। मुझे भी पहली वेव में ही हुआ था। ਅੱਛਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਛਾ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਫਿਰਦੇ, ਪੁੱਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਰੋਨੇ ਵਰਗੀ। ਪਾਇਨੇ ਸੰਗੜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਮਜਮੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? वो हिल नहीं ना सकते, उनकी त्रिकल तोड़ी होती है, ਕੀ ਮਤਲਬ? रीढ़ की हड्डी तोड़ दी होती है। ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਕਿਵੇਂ? तुम्हें नहीं पता? ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਪਾਗਲ ਆ ਮੈਂ। जलाते हैं उसको जिंदा? बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रेत डाल के बर्तन में, हाय, उसके अंदर उसको एक तरह से जैसे भूनते हैं, उसके बाद उसका पेट काटते हैं और उसमें से तेल निकलता है उसका। ओह माय गॉड, तो ये लीगल है? नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये तो ब्रूटैलिटी की इंतहा है। बदतरीन किस्म है। लेकिन लोग एफ्रोडेजिएक्स के तौर पे उस तेल को पता नहीं किस किस इस्तेमाल में लाते हैं। सर में बाल, अब देखो ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। बाकी अपनी तरफ से वो इलाज कर रहे होते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हमारे यहाँ वैसे अजीब अजीब चीज़ों से ये जो इंजन ऑयल होता है ना, कंज्यूम्ड, खराब, इसको गंदा इंजन तेल कहते हैं, वो करके फोड़े फिंसी का, खारिश का इलाज करते हैं लोग। ਭਾਈ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਬੰਦਾ ਪੀ ਵੀ ਸਕਦਾ? नहीं, ई, तुम जैसे पी सकते हाँ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਨਿਕਲ ਆਈ।